nga maoy nagbuhat sa manggod kahayag diha sa langit, dili gid siya mausab o maghatag landong sa kutob. So kani sir, gi-intra sa Ginoo sa imo be. Niya atong iampo sa Dios, ihalad nato ni magkas magsakay ka ani proteksyonan ka sa Ginoo. Layo sa grasya pangpangakuan. Ang butang sa una pag gina sir, ang gamiton uwin namang asawa mo. Iyan na to. Iyan na kamo ta. Atong ikit no. Diha mong doa, diha briko sa ato bang. Ilian sa to ha. Rita. Jehovah Elohim Adonai o Yahweh, kini nga butang Ginoo gipanag-iya gi-impress nimo ni Ma'am Malo og ni Sir Ruel Picasa. Nag-ampo color red Ginoo or maroon. Kini nga sakyanan o Dios, mintras magsakay sila ani, ikaw o Dios maghatag proteksyon o Dios batok sa disgrasya sa dalan. Imo kini gamiton o Dios sa ilang pamuyo Ginoo nga mapasidunggan kasi ilang kinabuhi o Dios. Ikaw mag-bless sa ilang pamilya, palayo sa mga disgrasya, balatian uban pa o Dios. Kini nga sakyanan o Dios, amo ning iulit nimo Ginoo kay ikaw may tag-iyaan ni imo manggitagaan ug kay gayon si Ma'am Malo og si Ruel Picasa nga makasakay ni ini, makagamit ni Ginoo. Kauban siya mga pamilya. Nag-ampo ko Lord nga mintras magsakay sila ani, ipalayo nimo sila Ginoo sa kadaot og mga disgrasya sa dalan, masundan nga sakyanan og ila Ginoong mahabagat og masugat o Dios. Ipalayo sila Ginoo sa disgrasya o mintras magsakay sila Ginoong imong divine protection, millions of angels Lord imo Ginoong padala kanila aron sa pagbantay kanila Ginoo. Isip imo silang mga tao nga nag-honor sa imong pagka-Dios. Ako kining gihatag kanimo Dios, I declare this morning by the power of Jesus Christ our Lord and Savior, kini nga butang makaayos sa pamilya Picasa sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sir.